इस बार परसेंटेज ऑफ वोट कितना हुआ? कहीं 96%, 97%। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला था, जो कि किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। वो 1984 के इंदिरा जी का मौत के बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस ने 413 लोकसभा सीट में जीता था। उस समय भी 96%, 97% पोलिंग नहीं हुआ था। ठीक है, इस बार हाईएस्ट पोलिंग 96-97% हर चुनाव क्षेत्र में हुआ पोलिंग। क्यों, कैसे? 2.5 लाख आधा सेना मौजूद था। बंगाल को पुलिस को दूर रखा था, आगे मत बढ़ो, उधर रहो। तो आम जनता ने जब देखा कि 2.5 लाख आधा सेना हमारा यहाँ आ रहा है ताकि हम अपना वोट डाल सके ठीक से, कोई बाधा हमको नहीं दे पाएगा, ये विश्वास जब, आत्मविश्वास जब जागा आम जनता के मन में, सब आ गए पोलिंग स्टेशन में। किसी के जुबान में कुछ नहीं था, ये लोग कुछ समझ में नहीं पाया कि क्या हो रहा है। इसको अंग्रेजी में बोलता है साइलेंट रेवोल्यूशन। अब उसका अंग्रेजी कर लिए, आप उसका हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, साइलेंट रेवोल्यूशन। क्योंकि उनको अधिकार प्रयोग करने का जो वातावरण होना चाहिए था, ये पॉजिटिव वातावरण उनको मिला। तो लोकतंत्र में जनता का राय हमेशा नतमस्तक होके मानने पड़ता है। मैं एक बात करके खत्म करूंगा ये मुद्दा। इंदिरा जी जब हार गए इमरजेंसी के बाद 1977 में, क्योंकि मैं बहुत दिन कांग्रेस किया 40 साल, तो इंदिरा जी को बार बार याद आता है अभी भी। उन्होंने राष्ट्रपति जी से मिलकर त्यागपत्र दे दिया और 2 लाइन पे स्टेटमेंट दिया कि जनता का ये जो राय मैं नतमस्तक से मानता हूं, और जो लोग सत्ता में आए हैं उनके लिए मेरा शुभकामना। इसको लोकतंत्र कहते हैं। जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनके जुबान में यही निकलेगा, यही निकलना चाहिए। अगर दूसरा कुछ हम समझते हैं, सब लूटमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई मानने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। नमस्कार बंधुरा, আপনারা দেখছেন মানব জীবন, সত্যের পক্ষে সর্বদা। তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় কিন্তু ভালো তৃণমূল। শ্রমিক বাবুর কথায় যেটা বলতে গেলে, শ্রমিক বাবু বলেছেন ভালো তৃণমূল হলে আমরা নেব। সুখেন্দু শেখর রায় কিন্তু ভালো তৃণমূল। কেন বলছি ভালো তৃণমূল? তিনি কিন্তু সত্যিকারের স্বীকার করে নিলেন যে 2026-এ বিধানসভা ভোট পরিচ্ছন্নভাবে হয়েছে। আধা সেনা টহল দিয়েছে, মানুষের মনে আস্থা ফিরে এসেছে যে আমরা ভোট দিতে পারবো, কেউ আমাদের বাধা দিতে পারবে না। তার ফলে মানুষ দলে দলে বেরিয়ে এসছেন, ভোট দিয়েছেন, এবং লোকতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এইটাকে মেনে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। অর্থাৎ তিনি কিন্তু প্রকারান্তরে দিদির সমালোচনাই করলেন। কেন না, তিনি উদাহরণ দিলেন যে ইন্দিরা গান্ধী যেবার হারলেন, বিপুল ভোটে হারলেন, কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিলেন এবং বললেন যে আমি হার মাথা পেতে নিচ্ছি এবং যারা ক্ষমতায় এলেন তাদের জন্য আমার শুভকামনা রইল। তাহলে এই হচ্ছে ভদ্র রাজনীতিবিদ। আর যিনি বলবেন যে এই রিগিং করেছে, কেড়ে নিয়েছে, ওই বিএসএফ দিয়ে লুট করিয়েছে ইত্যাদি প্রভৃতি নানা রকম বলবেন, কেউ শুনবে না, এসব কথা কেউ শুনবে না। তিনি কিন্তু প্রকৃত রাজনীতিবিদের মতোই কথা বললেন, ওই আবল তাবল নয়, তালিমারা রাজনীতি নয়। বুদ্ধিমান রাজনৈতিক নেতা হলে তাই বলবেন। দুঃখের বিষয়, আমরা বুদ্ধিমান রাজনৈতিক নেতা
গত 15 বছরও দেখতে পায়নি। সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য বলতে পারেন। যাই হোক, সুখেন্দু শেখর রায়ের কথা ভালো লাগলো এই জন্য যে তৃণমূলপন্থী বা বিজেপি পন্থী বলে নয়, তিনি কিন্তু সত্যটা স্বীকার করলেন। এইটাই হচ্ছে প্রকৃত রাজনৈতিক নেতার পরিচয়। তাহলে বলাই যেতে পারে যে শ্রমিকবাবুর কথায় যে ভালো তৃণমূল সুখেন্দু শেখর রায়কে বলা যেতে পারে। আপনারা কি ভাবছেন বলবেন। আমি এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে সঙ্গে থাকবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ।